Muhammad Rasulullah Garamogo Isalam Ali Usanare Ali Salam Alego Allah Garamogo Isalam Alego Morini Salamu Auna Nabaroke Allah Garamogo Isalam Alego Yabana Nauna Nasumuke Allah Garamogo Isalam Alego Jamali Kalake Jadoni Toti Allah Garamogo Isalam Alaikum Changa Doni Dimo Chamana Garamogo Isalam Alaikum Sangare Ali Salam Alaikum Garamogo Isalam Alaikum La ilaha illallah Muhammadar Wallahi Aumbe Barula Alana Gagira Kamala Garamogo Isalam Alaikum Garamogo Isalam Garamogo Isalam Alaikum Golokiti Baga Isalam Alaikum Garamogo Isalam Alaikum Golokiti Baga Kacha Adomaga Panamacha Iye Garamogo Isalam Alaikum Garamogo Isalam Alaikum Ali Wale Ali Adeki Morie Allah Majone Kala Jeka Unandiri Ali Adeki Kuranedo Diploma Jamuka Lagekanade Ali Adekibi Hadisado Diploma Jamuka Lagekanade Adeki Politi Tubi Diploma Jamuka Lagekanade Angela Tigiri Talade Apana Tikule Napolo Tigilade Abada Tabula Pona Polo Tibulu Apana Tikule Chanyuma Tigilade Tabula Alayi Sonchanyalade Allah ye auda dugu koloka Ahuma kule kurane tigudela Inogo mikibi kurane do Wana kule ola tigila mogodela Matorola iti kuro anedodo Ila banake malo ya yenteri Konambi kule alila Ali atekibi kurane do Kurane kilofone ya kubaye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هو أصلا ناجر على يديك mardi le 13 septembre 2017. On dit Côte d'Ivoire, Abidjan, pour Pargoudela. Vi Aniso Jalibia, vi Anfarfonibia, Alakatini Yafo Antikula. Kenangatananga Waladaï, on cherche la protection auprès de Dieu contre le Satan, de celui qui souffle l'homme à la poitrine. Ami Tagani Allah fait que Shaitan Torma. Shaitan Mingra Farla Kilubay Allah fait que Boga Nema Bella. Shaitan Mingra Bubay Allah fait que Boga Hinebella. Allah Banala ou Allah Taf. Kajini Allah fait Allah Kangishi Shaitan Torma. Au coup fait Namore, je commence à brûler le nom de Dieu le Tout-Puissant et le Sage. Le Dieu unique éternel Tout-Puissant. L'une est égale à l'autre. Amanga Kala Dame Naroto Barkamay. Allah Warati, Allah Mimo. Allah Miyoko Dame Naboko là-bas. Le clément qui manifeste sa clémence. Allah Miyji Hina Loboleti. Le miséricordieux. Ami Allah Miyalara. Nema Kremera Nema Khay. Allah mini foi bonne yo ve flortala ani foi tikri akelelo Allah min jo mana yere wa madde men ni foi fe akakella après namouraye frère et salissant le prophète Mohammed le premier et le dernier prophète du monde les fils d'Abdullah et d'Aminata zina de Makan et de Miti ambil solli kira folo ani kira labaka Aminata Dina Brady Magawo di Ali Madinakaw di Muhammad Ami Salah Kana Sumuga Salmo Anaga Sabanymo
ani mɔgɔ minnu tugura kira la baara ɲuman kɛlen sallallahu alaihi wa sallam an bɛ sɔlile u kan. Après ensuite au kɔfɛ le remerciement et la salutation surtout vers notre maître, notre frère cher international qui s'appelle Seydi Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Foli ani boyamasegi ani wale ɲuman dɔn an bi o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'o ye an karamɔgɔ ye n'o ye diɲɛ karamɔgɔ ye kabini nin waati ye n'a tɔgɔ ye Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. An b'a fo k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn nin kɛnɛ kan ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye k'a ɲin'a fɛ sijan ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ni lafiya o bɛ Ala bolo Ala k'o di an ma. O kɔfɛ alhamdulillah an baden minnu ɲɛ b'an na réseaux sociaux kan k'a daminɛ YouTube la Google la Facebook la Imo la Viber la WhatsApp la Mutech la réseaux sociaux ninnu bɛɛ kan an ka foli ani waleɲuman dɔn ni barikada bɛ ɲɛsin olu ma. Jango an baden minnu b'an ka fɛnw partager k'o aimer k'o commenter an b'o fo. Radio so minnu fana bɛ dugukolo ka diɲɛ fan o fan n'u bɛ an dɛmɛ Ala ka diinɛ na u bɛ tâcher k'u tɛmɛ an ka foli bɛ ɲɛsin olu ma. Nin yɔrɔ in na fana sur Fila TV Bamako an bi Mali la an b'o fo k'o barikada k'o waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ. U bɛ cɛsiri min ni wulikajɔ min na silamɛya dɛmɛni na bɛɛ ɲɛ b'a la wa bɛɛ b'a kalama an bɛ dugawu k'u ye. O kɔfɛ n'an bɔra an bɛ jamana min na n'o Côte d'Ivoire ye président n'a ka gouvernement an ka foli bɛ ɲɛsin u ma an ka waleɲuman dɔn bɛ ɲɛsin u ma an ka barikada bɛ ɲɛsin u ma an b'u ka jamana na an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ k'a ɲini u fɛ jamana in maralen ni tiɲɛ ye ni laadiriya ye ani danbe ani tileleya ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya n'u ye. Jamana o jamana ni faamaw ma fiyɛ jamanadenw tɛ lafiya wa jamana o jamana ni fasodenw ma kɛ jamana fɛ faamaw yɛrɛ tɛ se ka kɛ maa tilennen ye. O tuma an b'a ɲini faamaw fɛ u ka tile u ka kɛ laadiri ye u ka tile u ka kɛ laadiri ye u ka hinɛ jamanadenw na n'o kɛra hɛrɛ bɛ sɔrɔ n'o kɛra laɲini caman bɛ nɔgɔya. Mais ni tilennenya ni laadiriya mana jamana faamaw fɛ wa jamanadenw ka lafiya tɛna abada wa ni jamanadenw ma jamana yɛrɛ kanu il faut avoir l'amour du pays jamana kanu ka kɛ jamanaden yɛrɛ la wa jamana kanu tɛ maa maa la o tuma siga foyi t'a la e tɛ se ka kɛ jamana fɛ wa n'o kɛra e tɛ se ka jamana yɛrɛ kanu ni hɛrɛ ye donc jamana kanu kan ka kɛ jamanaden bɛɛ la walasa jamana ka se ka basigi k'a ɲini faamaw fɛ fana u ka fɛɛrɛ kɛ u ka ɲini jamanadenw na lahala bɛɛ la jamana ka basigi u ka fɛɛrɛ kɛ k'u seko bɛɛ kɛ pour que jamana ka se ka basigi. A bɛ janya don o don u bɛ mankan mɛn ko ya gɔngɔn bon o gɔngɔn ninnu a bɛ kɛ faamaw de la n'o tɛ ni se kɛra faama dɔ den ma sisan gɔngɔn bɛ ban a bɛ wuli kosɛbɛ nka a bɛ ban o si fɛ. O tuma n b'a ɲini faamaw fɛ u ka hinɛ jamanadenw na walasa ɲini bɛ ka se ka sɔrɔ ni jamana in kɔnɔna na. Nin sigiyɔrɔ kelen in na n tɛ wuli fiyewu ni ma foli ɲɛsin Mali faamaw ma. Les dirigeants du Mali k'a ɲini u fɛ fana jamana ye Mali anw ta sabu anw wolola a kɔnɔ anw mɔna a kɔnɔ wa an ye nationalité malien Mali sariya sɛbɛnw b'an kun Mali bɛnkanw an b'u waleya an cogo la. O tuma jamana n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ an bɛɛ ɲɛ n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ ye. O tuma jamana in bɛ se ka basigi cogo la n'o ye Mali ye an ka ɲɛɲini o la jamana in bɛ se ka kɔrɔta cogo n'o ye Mali ye an ka ɲɛɲini o la a b'o yɔrɔ la. Ni ɲɛ sɔrɔ o la siga foyi t'a la an ka ɲɛɲini caman bɛ sɔrɔ mais ni jamana ma basigi a bɛn tɛna gɛlɛya tɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali nɔri ma nka bɛɛ b'a kalama halisa an bɛ dugawu k'a la. O kɔfɛ ɲɔgɔn an bɛ se ka dugawu ɲini silamɛɲuman bɛɛ fɛ élection bɛ nalen l'an 2018 o élection ye an siralen don sabu kow bɛ cogo min na ani Mali ko yɛrɛ bɛ cogo min na nin waati in na bɛɛ b'a dɔn. O tuma an bɛ basigi ɲini silamɛw fɛ ka bɛn ɲini silamɛw fɛ ka kɛlɛya ɲini silamɛw fɛ jamanadenw fɛ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ɲini ka se ka sɔrɔ k'a ɲini fana bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye walasa jamana ka se ka bɔ bolola cogo min na an bɛ se ka faama ɲɔgɔn sɔrɔ k'an ka jamanaw mara k'an ka jamanaw dirige an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na wa n'o kɛra ɲinifɛn caman bɛ nɔgɔya mais ni faama ɲuman sɔrɔ ne min ye silamɛ ne tɛ se ka silamɛya kɛ e
emi chrétien chrétien nimin te fana ese de la boliso ko otuma boliso rati mi yere te kuila o yere te bile do kono o ngani fa ma mo la ka tala fe dine tigi ba ka dine ke herla e wa emi le so warle bi ke herla be bi ta ke da la fe otuma ba ni jamana fu ka ni fa mo fe ka ni jamana do fe anga nyu mene wala sa ni ka ko so jamana mo o ko be na mo ya bol ma ke ana dinge ba anya ko ana ka kala ne e wanno ali samare ka bo malla ba ma ko yirma jo ka do bugula ka se au fe amon na ya ka ko am ko do fe amon na ya ka ko am ko sa fe amon na ya ka ko am bisla na yiro ne fe ga nana ni ala ka kuma do de ala ko ali dina plan ya wuti da bada faga ke mumuni e joni mumuni e mo min dala ala la ka je andi ko ka ala ta ke adu fuma mumulu le koya otuma ala dana ba no e mumuni ala ko lu tayari jine otuma ala ke ko mo tige mumuni afada ko faga lemania re mo be bi woro de la kan bi woro be lemania ni kelni je adu fu male male o bi foro la France en Nigeria kadala ala ekri ala yisranye ala dana foka so mo la pour que tu wele ko le mo na yo ya bi foro kadala la le mania pied flana kadda melekawla ka fo melekaw bi ala bulu bulite namara ten kalunte jafa pumate fere pumare tere buliti ka moshi kana bi ko fiyo ka fo meleka ko fulito ko fere dodo on mo ko jafa dodo on mo ko golo dodo la meleka ko e wulbani ko ka sabati discours o le mania kalbi flana ama le mania kalbi sabana sa kadda ala ka kiya kola kira keme sabantan saba kadala ko Allahu ta'ala nunci an ga kishi koso kan nunci an ga haga koso kan nunci an ga jama'u basu koso an ga jenu alaikum kagira kadala fara ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala de kira ko alaikum Allah ba kira wala tinare o limana kalbe sabana limana kalbe nanina kadda kitabu jigilela ka ba ala yorola kitabu mun mura ala yorola kadawla Qur'ana Muhammadu ta kadala ala Muhammad injila Isa ta alayhi salam kadala ala Muhammad Tawrata Musa ta kadala ala Muhammad ko ko tunan go zaburu ay ala ta Dauda salu kadala ala Muhammad ala ya Dauda kuma bi ma ko kadal kitabu jibril ka wala mena fura kitabu jibril ni ye chrétien chama yin ngabi ko awa ala ka kuma ku kala ka bi wa fu ko pul ko wala jango bo pul te créé pul te ala jan de créé wa jan yere awa ala re mais créé jeune créé nabila Isa le Jésus Christ bo Jésus Christ ko walma ala ko Jésus Christ o yere be ka funu chrétien o bolbi atotora pul ko atotora aywa jango atotora marki ko atotora yohana ko na fura ganga da kitabu jibela ga ma banga da pul sala sawo an da puli an islamiyya ne an ga kwarna ta puli amma limana kalbi duruna sa aywa kadda la harafu la haraj do min gora kadawla ta ba biduru an bo ke kiyama an jole ne ga duflutuna lebe armadeo ngulu na kuma sivile ngile hake ala ta fo mo shi ma ku bunana ne awuya kadawla sawabidu amilahara saba bidu amejimana wali manya kalfi duruna amma le manya kalfi worna no labai ko kadalla kan mani jugumana ni here suro kado ni alaka kede ni tore suro kado ni alaka jarabi de ka ke ila abu mo ko le manya kalfi worna wato malaka sallallahu alaihi wasallam akwan dike mu'mina bada fonga le manya kalfi worna ni fiesta bon le manya kalfi worna fana ko lu tidafa ana bada ko fonga nyungal balmo ga nyungal sinji mo ga nyungal ni mo ga nyungal keni muso ga nyungal ay wakala nene karamo ga nyungal jamana tin jamana donga nyungal al mamini misra mo ga nyungal ko fonga nyungal lamu bo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam nyungal sura bada ko fonga tabo nyunyi ka fulikiri an nyunyi ka tabo nyunyi ka fulikiri an nyunyi bonyo wanye ko limanya piedwe bonyo wanye ko islamia piedwe bonyo wanye ko mumnia kal piedwe
bonyo ko ye aljina so tira woli e femboy bo tuma wodi la o so wudi ato amura malla ka kulu yele ka bawtige ka kowtige ka kulu bayir ka boli ko ase abiyan sabo kuna nyo ye ka nyondo am nyon kanu no karami hine nyona no karami mahar nyona no kara ewa ami ya fanyoma no kara le manya kalbi woro bi nyo zorana no kara mumnya be sabati no kara kunanzara alako promesi bana che ka ban yo kan ala kan do aljanna baba janu kullu kulli fembe dolo la sayyidina ali radiyallahu anhu wa anni sayyidina umar bena ani sayyidina umar bena sayyidina ali amma umar tabu doga bokari amana ka ko antuba imam ali ni abokari wonma umaru ano do bena amma furike me o saba kai ono e umar wonma abokari ya sayyidina ali abokar lamne o kera min abokar nana kriya yo la ko ya muhammad ako sayyidina ali kelengana bi ma fam momoy go nam ako neni imam ali banabi amam islam anga kriya hankili tigi kira ma fo abi tuba de kira ko ami fo e afwa abokar ko nyafo kira ko wa minni na yala illa mena wa abokar ko ho nyafo wa ila mena woro la kira ko mo do kawli da ko ga sayyidina ali mele ulu tenabi yala le ni mi fi ko fi nyama ko ga ali wele sita ali wele minge kira ma fo ali ne ma fo ga choro mu yawa kira mo fo kira ma fo ali ne ma fi ga mu yawa kira mo fo kira fo ali ko abuga da sigile pla ko bi kwa ni bena kima na kai fo kiya lamne ali dallu jumi mun ayu sayyidina ali ko yorola radiyallahu anhu abu ya rasulullah abu shuro ibado ni dale no wala nsukura shuro kanyere ye aligile soddo de kono kira bi gairana kanyere ye ala bi gairana aligile soddo do kono atuma nye jibrila nyinga ngo aligile soyi ngo jonni kono jibrila de kolle sayyidina ali ma yorala ko mogo mu'mini flam mi mana be flam ma flam mi mana be mogo fola mi fulike ko assalamu alaikum wa rahmatullah atuma ko yuri kan atuma ko me dowo do ni na bogare ni be mafu bo nya kan ngo bi minda de ntafu wala sabo ka saka do wa de ibado nunga dini magana fiye ibado amaga jahiliye ibado amaga fasiye ibado amaga munafiye ibado akera nini munani ala ko ni nyogon kanwe ani ga here kamino ni Osman mumini ya fe min gadi yere ko ni bal maslame fe mi here ka ko ni bal maslame mi toro ma aywa kano ko ni bal maslame Osman andana bo fa kana nyada ka kana fulike ula kana duwoke awu agla ka duwoyin awu fe na yondo ko fenjamu anyara melini zanje mo dama min na fulike ka boy ma segi fumuko ka karama fumuko ka dawla fumuko ka sanga fumuko umma ka jamsu karawaga do bora no turo aba karama ako wallahi ko ala ne daga wajli kama ala karawaji kala aba ko ala ta jemi wa tisra ta mutta me ko ala makalanga ko talma ayne lame do bora tu ko bi shi de kaname ko dudu shi atuma muyo se ama ala ka di ni mo ye cheke ka chenko foti chenko kani chena wala ala nane antara kolike consular anyanga famo o conseil président de sa jawrantara kanyara irala o ko tenen go fran e wa consul general antara o président no ye monsieur Traoré anya fu ka farada ka ko kai wonna fa antara politika la ka ni irala wera ne ko jago sule o ko fanya tara mawaro fu fa jamabe anyara wadu ke mitula a san jamabe bo chamaye o kuma wannan na bu au fa
أما نكافوانغ بوابي والمعامل كلنا في أننا كنا أودمي على كدينة منا أننا كنا في دولة أنا سكان يوندو أطمع أنا يووني أكبرني تقولا كمني موجودة يووني هذا نسيج أكشام أما يووني ينا وجامع لبنا لك أنا يووني واني بنا مو فلوبالي وأبورا تلفون نفمنا أبورا نتيف منا كرانيا كاي أطمع أنا فلي بي فلبي كدبو كفي كدبو يلفه أم بدي منو بي أنا ما يرو لا أنا دبو بفي كدبو ينبفه أنا دبو كه فلي بلا أولا كبتم لا إن شاء الله أما يني على فشي جاني كني أنا بقول من لافيا على كودي أما مني هذا لا لا تفاني أم سر تورم يلا كدوانا جد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.